دو سربلند خوناباد باشی خوناتون پروردگار فریگاش اپشته میگویم که یه جای گوبندی نیاورید زنگ بزنه داد زده بگه که بیای قگام و برکی جا ندارم پسنده انا میخیدم از آق دارم خدا برکت چنه خیلی خدا برکت چنه تشون یا مست ایده مست سلامت باشین برادران پس کردیم ما دور نشویم و لایک رو هم فراموش نکنید کسی ابونه شده نیست حتما ابونه شویم برادران این نوزه کنسولات بدیم این نوزالینه بودیش کاری اوجیه نوزالینه ها نوزه؟ بودی؟ افسر گوهوی زوتی карпат سیمنتال чорнопёстр ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур аз хуш омадем ба канали мо имрӯз мо омадагием ноҳияи абдурахмони ҷомеъ собиқномаш кӯйбеш фермаи акаи муродалӣ ҷа 7 сар говҳои буғуз ва говҳои гусаладор будааст сементалу чорнопёстру карпату маҳаллӣ ҳамаи навори 60 бора якта дугонигузошам ҳаст ҳозир дар давоми навор широшона нархошона кадомиш чанқа шир дора ҳамаи маълумотоша дар давоми видео мо ба шуморо гап мезанем анаи дугонигузои будааст карпат бародаро шумо видеоро нагузаронда бетоқатӣ накарда яктаи лайк ҳамонда то охир тамошо кунед ҳозир якта маълумотоша метем бародаро нарша гап мезанем широшона гап мезанем аҳлиёша нишон метем дандоноша нишон метем шумо бошад хушро тамошо кунед маслиҳата хуб карда харидори аниқ муроҷиат кунед бародаро хоҳишмандон метавонанд омода ай пеш дида ба ҳузур харидорӣ кунед аниқ гусалошам як қатор нишон метем баъдан якта нишон метем аловидагӣ бародаро анаи симентала бинем бародаро урчашам симентала наи дугоника ҳардуш буқача дугоник бедума бедум модарзод бедум хоб ба диққати мардуми чорвопарвар мерасонем бародаро ай ҳамин фурсат истифода бурда драбилкои якчанд намудашон омадагӣ амодкои медӣ алюминий ҳамаи намуди драбилко ҳаст бародаро харидоро муроҷиат кунед далели исбот шикати сёмкаш ҳаст дугонигзои марда мақсад чи гап несака бародаро гусалои беғуча фурӯшӣ будааст тоза симентал нигоҳ кунед тақрибан чанд моҳа 2 моҳа зиёдтара анаишам беҳад бақувват дорад ин буқачая иш карпат ҳарчам буқача симентала буқачая симентала ҳарсеш буқача будааст галштен бародаро ишам буқача ин тақрибан як моҳа як ҳафтаина калон метавонад я ҳафтада ан кашида машоалло. Хоб ана ям буқача карпат
خب анайиш галштен анайиш семетали тоза элитаж меган ку мана бародаро элитаж мана нами гора макида мегардан аминҷа нода зелёный свет а светофори саус макида мегардан гап нест нархоша ҳоҷи ба телефона нархош ба маслиҳат ай бародаро ина барое ки беҳад сортошон оригинал ниай барои ҳамин харидори аниқ боша ба телефон ина марҳамат чақчақ мекунем онако бисмиллаҳи раҳмони раҳим гуфта ай гои якум сар мекунем гои буғуза буғузи мои наштурмонаги буғузи сари сина бародарам якум дандонша бинема баъд дигар чизоша мебинем ана дандонаш бародарам шидака хоб видео мумкин ки камтар дарозтар боша шумо бетоқатӣ накарда тамошо кунед мо ҳаракат мекунем ҳамаи маълумотоша темда штоби ягон савол намонам мана гои буғузи наздик сари сина дуюм гишта якум гишта буғуза дуюм гишта аки ман намедонам дандонашон нишон додам ку неки ёшайда шохушам ёша кардем акуша мардум худиш гап зада барои мо ёра мамурҷон мегуфтум ку мехарем нақша бугу ака 16000 бу муомила 16000 сомонӣ муомила дастафия аҳлишам бинем аҳлишам тамошо кунем бародаро аҳлак чочошама шуяй тамом банд ака ӯ группаи сёмка карабди ку боли калон бисёр бо вай мошалло ҳамаш рафт байни мумкин 10 рӯз кашидагда я ҳафта 10 рӯза ҳамаша гирифтам бародаро дида бошен аминҷа омода сёмка карда будем тақрибан 1 моҳ пеш буда тақрибан 1 моҳ пеш аминҷа говои 18 сара 20 сар гов буроварда будем шукрдани худо ҳамаш савдо шиданд чанд кас баракат ёфт то ҳозир раҳматоша гуфтестай бародаро боз занг зада ватсап кар чанд гови дига сёмка кардам дар ватсапошон пафтум бо чанд дига пиштиам намор гап нест оз шава мақсад ҷои бовария бародаро бо дили пур биёен гуфтам проверка карда бигирем барем ана акнун гови дуюма ишам буғуз албат ишам мои нашам буғузи наздик сари сина аҳлиша ябора бинем бародаро сина кадагиай гови аҳл беҳтарин вариант барои молкунӣ дандоноша бинем ябора на дандонош бародаро дия дандони гусолаги ин тараф дошта дандонои гусалагиш яктаги будааст дандони гусалаги ду тарафтар яктаги дута дандонои гусалагиш мои наш дромадаги ира ям буғузи наздик 9 моҳаш дромадаи оста бикаш на рагардоша ябор тамошо кунем бародаро мошаллоҳ бозӣ мекардӣ шикамш серайда мастаг оғил да эма мезанад нақша бугоҷи 22800 бо муомила дорад 22800 дастафкарам дорем охир муомила дастафка аст бародаро савдош бемалол аст савдо кардам мегирем бародаро савдош бемалол бозирам ки бикунад ки ами қапиди бо намеҷим бай паш футе мана ина ҳишка чиқаранис аҳлиш ба ҳузур бародаро беҳад бемалол мошаллоҳ 22800 муомила дастафка аст савдош бемалол бародаро бо дили пур савдо кардам мегирем и буд гови дуюм ҳама чочош гови сеюм мегзарем сиёҳ карпат и гусаладор ая гови гусаладор сиёҳ карпат ана чочоша бинем бародаро ай бар ай қафо шу тамошо кунем гови калон ҳамин карпатҳои сиёҳ дандоншои кӣ ябора дандонша бинем ош ё аллоҳ гови бақувват ая бес ина ана дандонош бародаро хулоса айхтон шидака биёр гусалаша биёр ана ай гусалаш меша бародаро буқача буқачадор мепурсен ки бисёритон буқачадор ина гови сиёҳ карпати буқачадор ау параш бикаш буқачашам ранг очаш калон
свет siyah shida омадеста буқачаи сипсия хушру меша иншолло. И чанд вақта ина гусалаш? Тақрибан. Азамҷон, аю параш илмш ки. Тақрибан чанд қайна гусалаш? Та валоала мумкин 2 моҳ ши. 2 моҳ, ҳамин. Аниқ шама Тақрибан намедонам. 2 моҳ. Аниқ шаду баё шама медонам. Оля ки хидм зоюндам медонам. Ирам хаз зоидаги хардам. Ина оз улум Алам кардаста карчош шуша. ҷушиданша мебинен абура. Ачош алом ки яби ҷушимш. Пауза Аҳлишани кардем шом. видео дароз нашава. Ина рафтем бародаро ҷушиданша мебинен. Якта ҷушидан нишон мекунем. Слушай, други. Как мы дастон гайда мегитим ба ичира, так гусулада метим. Ина дутаи пеш. Ина дутаи қафос бародаро. Саб аҳлиш хурдан саломатишда Ҷавоб метим. ҷавоб мешавад бародаро. Ваксинои оқсулдананда омадан кардагиам. Ани гусулаша лесиста. Шира. Машаллоҳ, я. 100%. Ана широшам ябур тамошо кунед. Заб зарди хушру. Гусулаша бар, ҳо бар. Нархиш. Нархша бугу. Я рагардиёша бинем. Не, май. Аёд наброя. Бе, хати гусулаш мекаш. Не, ябур рагардиёша мебинем, баъд нархша гап мезанем бародаро. Ма, гов бигӣ бикашам уста. Сарди Гов гови калон ай бародаро. Говои ҳамин карпато. Оста айкун. Мана рагардиёш бародаро. Каш. Исо. Бародаро ина хушро тамошо кунед, аҳамият додем. Бо хоҳишмандо метавонад гуфтаистам ки такрорам боша. Бемалол омода метавонанд ай пеш бибинанд бародаро. Шид буба, нархша бугу акам. 28,000 бо муомила дорад. 28,000 сомонӣ боз ҳам муомила даставка аст. Савдош бемалол бародаро. Бемалол савдо кардан мегирем, муомилаи хушро дорад. И буд гови сеюмай, акнун гови чорум да мегзарем. Гови чорум, гови карпат. Ишам гусаладор, а? Ишам гови гусаладор. Ябора дандоноша мебинем. Дандонош при имай. Дандоноша нашутай ёли, а? Ина. Ина дандонош бародаро. Хулоса айхтон. Шидакам. Ҳозир гусалаша меёранд, улум мекунем, меҷуша, аҳлиша мебинем, ба рагардиша, ба нархша. Ана ишам гусалаш буқача будааст, буқачадор мана. Карпат, очо бача беҳтарин аст, ҳар душам. Ҳозир улум кунам, бо ҷушиданша навора давом мекунем. Бародаро ана улум кард, акнун ҷушиданша мебинем. Ина бародаро дутаи пеш. чорчушаш аҳлиш саломатиш хӯрданаш ягон камбуди надорад ҷовгӯшхатия бародаро шидака ҳуйку гова я рагардиёша бинем ҳозир ӯй мекуна рагардиёша мебинем баъд нақша гам мезанем бародаро и чорум говай чорум гов буқачадор карпат ина рагардиёш бародаро остостайка барои гусалаш гусалаш ҳам ябор тамошо кунед гусалаш ҳам почабаланди хушрӯай ҳайку ябор мана бародаро 100% мо шикамша сер мекунем иншолло беҳтарин молай нарша бугака 26300 26300 сомонӣ боз ҳам муомила даставка ҳаст савдош 26000 бародаро 26 ровна муомила даставка аст савдош бемалол ай бародаро ман акнун мегзарем ба гови рақами 5 бахшиш бародаро и дугонигзоя дугонигзой ҳар ду гусалашам буқачай бародаро дандонша бинем анаи дандоноша бародаро хулоса айхтон анаи гусалош якумшай анаи дуюмуш ҳар душам гусалаи раднои худиш сиёмкаш ҳаст аввали видеода нишон дадем сиёмкаша ҳар душам буқача бо нишон мутам
бародаро якташ модарзод бедумай. Амирам хабардор шуд. Як тақатишам бигам ба як гусам бигам метем ба дутарам. Мана. Ин лист ҳадиша. Сиёмкорш ҳаст бародаро мана. Ҳама чиз ба далелу исбот шуд. Як хел одам хуш мекунад як гусара, не радми худиш дугони гузоида. Ҳар душам гусалаи худаш бародаро. Сиёмкаш ҳаст. Якташ бедум. Авайда хабардор шавед. Ҳо. Ҳо. Бу Форатона як гусалақати метия, форатона ду гусалақати. Калом я чикел мақул боша, барое ки ин бародар шир дора, ами хусушам парвариш карда метавона гусалаи тоқарам. Не гов бисёр барои шир проблема нест мада. Диди халдем фалакои шир пура. Шикер. Ҷӯшиданашам нишон метавонам? Ҳозир ҷӯшидан нишон метавем. Бародаро масъалаи миқдори шириш аямо шикам шуд, сер мекунед. Бо ҳамид вақти чӣ карданда худом проверка карда харидорӣ мекунед. Ана ду чочи аввалаш. Ду чочаи пеш. Мошаллоҳ. Мошаллоҳ. Ана иш. Ҷӯша намаки ҷавори. Қафо. Те қафоро макидаги неста. Идом карда мехилам. Беҳад осон ҷӯша бародаро. Осон дидестин. Бася. Ду гусала мемакаш шикрихто. У меҷӯшадаш. Хоб я рагардиёша бинем. Ду гусола мемака бародаро боз ҳам ғайр аз вай бо шир метиҳад. Я рагардиёша тамошо кунед, ҳозир баъд нархошам гап мезанем. Ман гусалаша пеш бигазам ҷун мерава баъд. Пеш. Tego. Ҳар ду гусала ҳам ай худуш. Дугонигзор. Хоб нақша бугу ака. Қати ҳар ду гусалаш 22800. Қати ҳар ду гусалаш 22800 сомонӣ. Агар як таш қати бигирам бу хай муомила нағзтар мекунем. муомила даставка ҳаст бародаро. Ҳаст вай да ҳамаш ҳаст. Ам мошина барои мардум гирифтем портера. бародаро анаи гови шашум, гови чорнапёстр. Шам гови нағз ёш, чорнапёстри ёш якум гусола бародаро. И ҳар якум зоям. Ёра хай исименталам якум зоя. Ҳозир маълумоташа гап мезанем. Я дандонша бинема. Я миёндарозиша, баландиша тамошо кунед. Анаи дандоноша бародаро. ина як дуна ин тараф. Як дуна май дага ин тараф дандонои гусолагиш. Ятай дора? Дата дора. Хоб дата дандонои гусалагиш ҳаст бародаро. Гусалаш анама. Ҳозир гусалаша меорад. улум мекунанд, баъд аҳлиша мебинем. Ҷӯшида нишон мед. Анаи гусалаша. Иш буқача ё хуноҷинча? Мода хуноҷинчаи гусалаш бародаро. Ҳозир улум мекунад, баъд ҷӯшиданашам нишон ранги медиҳем. оҳу ай мошаллоҳ. Ана акнун ҷӯшиданаша мебинем бародаро. Чорнапёстри якум гусола. Чочоша бинед, ранги савзӣ боринай. Ҷӯшидан дутаи пеш. Кучики бунаган гова калаша бастагӣ. Яъне чочошам Сарша нишон. аҳамият тем бародаро кушодӣ соза. Иншоаллоҳ барои нав, барои молкунӣ беҳтарин вариант. Дутаи қафошам ҷӯшака. Ус як калаша нишон кунед, гусалаша листесем. бародаро ягон кас қапидагӣ чикадагӣ нест. 100% гом. Не дутаи қафош. Шидака. Як кам сардар шуд аввалишда. Аҳлишта бародаро кафолат Ин кафола кардем. наста. Хутом проверка карда мебарем. Бира буна ут кеш бида. Ина бародаро. Я дамда нигоҳ кунед чанд қад ҷӯшид. Мошаллоҳ. Аки шира ғаж ҷӯшидеса дастон ғажай, ягон гусала метем мехира. Ди аҳлиша. Ина аҳлиш буд бародаро. Рагардиёша як бор тамошо мекунем. баъд нақша гап мезанем бародаро. Пеш баг гушоша бад Чорнапёстр. мерам. Касоне ки чорнапёстр пурсида буданд, ина марҳамат. Ҳаракат кунем ки успет кунем бихарем да. Баъзе пиша.
گوسالاش داف زنگ رنگ میزنم اوپای مردم گوار همه پسر میگن سودا شده که وقتش باور نمیکنه این خگو میگه درم چه سودا شده خیال میکنه که ما دروغ میگیم گوار همه پسر میگه وقت سودا شده که با میگه این خدرگاه درم اینا راگردیوش برادر یا خیلی آدمای بیکار در کامنتر یا هر چی گپای بیزه به زدگه توکلی برای بخدا انا نکه ان شاء الله مردم که گیرسه اون اوغینم ندیدیم اما پری گوای نکه ما جدو کرده گوی اهل شه گوی خوب شه برو واردم که شطور مردم که گیریف فقط شکایت نکنه اینه بسوزی اهلش نگاه کن اهلش یا باری دیگه بینیم برادر گوسالاش نیست اینه 100% برادر مقصد کفالات شکایتی نه میتیاد جواب به مالو میتیم لایده خلاص جواب میتیم اکا ایرا ارزونتر ما گوی زور بوده یا راحت کده دو کده مول کنه مردم ان شاء الله خدا خواهد کلته بعد که درست بکن از الان درست بکن کم تا درست درست تا بکن نشه بگو دامو کامنتر با هر چی میگن مون گوا درست کلته باسی ای درست بکن از امجون باشه درست بکن 29 هنی مازور با معامله داره 29 مونی میشه 30000 13000 نه مالش موندن میمونه خیلی راهو دور زنگ میزنه کو هم معامله میپرسه هم دستاف کنه بعد توری دیگه نمیگیره تر میشه مالش نه 29000 29000 بعد سوم دستاف کشه در راهو دور یکم تا بو مسئله اگر دور باشه مسئله میکنه نزدیک باشه با همین دستافکش بپول برادر 29000 معامله داره ها معامله داره با دستاف کنه برادر مولکم باشه اینا چول نپیوستر یکم گوسولا شیرشم ماشاءالله موجینچا شیرشم انا زور سمنتال da mezgane انا اکنون میگذاریم گوی هفتم سیمنتال یکم زوی بالشکوی سیمنتال اینا حرکت کنیم انا ایرا یا 4 ماه 5 ماه بوزش ما خریده بودم اونو جیم بوده ناجین ها انیق یکم گوسولا شای یکم گوسالاش اهلیش دا شیرش دا سلامتی همش دا جواب میتیم اینا دندونش 4 دندون داره یا الله سیمنتالو بخواد میشه کم تا استوب که بس برادر اینا دندون اینا دو تا گوسولگی اینا از طرف دو تا گوسولگی نه 4 دندون داره یکم بچه شای هر دو طرف تا دو تایی دندونای گوسالگی دارد 4 تا گوسالای کلان کفوندگی برادر دندونی کم اینا گوسولاش نگاه کن ماشاءالله گوسالاش میشه برادر ماشاءالله شیر از زدگی ای مولدا یا نوجینچا ناجینچا آیا ناجینچا ای دیگه یکی گوسالاش هم باش به هر ضرور در گوسالاش هم رنگ و چش چوچوش خوشرو چوچوش هم خیلی ماشاءالله من لای می جوشیدن ده با علوم مکنه برادر با جوشیدنش هم میبینید یکم زای ماموردون نکیم خاکی گه بسیار میشه تری بسیار میشه نکیم خدای تو هم خگوام میکنم به حد گوی اهلی خیلی ملایم جوشی گوی خوبه ده کسی بگیره ان شاء الله ای خدا امید دارم که رحمت میگه ان شاء الله من خاکی بود چه پروردگار میدونم ما نمیدونیم چیش میشه آینده که ان شاء الله ای خدا امید دارم کسی بگیره رحمت میگه من برادر بالشکوی سیمنتال حرکت کنین بجوشون شیدا علوم کرد بسم الله الرحمن الرحیم همیرا به پاوزا گرفتیم برای که به حد گوی زوره برادر هم تماشا کردن دم میارزدن دود نبر گوسولا اینا برادر اوسونجیشه تماشا کنین چخیل شلو میریزن شیروش او پارا میگیرم او پارا چی میکنی بیا ایست پوشمون نگاه کنیم برادر درین سطل نشون ته انا ریختنش ببینیم برادر چخیل نه گوسولاش دسته رنگی ناپوری هم فریاد میکنه ماشاءالله که شیر گوسولا را میتونیم دم بکشیم او 100% خدای تو همه کم میکنم آخه کیجوش هم یک گپ زنیم کیجوش هم مقصد یعنی نه تعریف نه چیزی هست ریال نخواست از برای الله گپ زدیم اهلیش هم سلامتیش هم شکر خدا سازه خوددارش هم همش اینه نه یک قراره گفت نه یک گون چی ایم شما میتی دهی جوشیدن برادر اینا تماشا کنیم بخشش میاد 100% اینه ماشاءالله نمیدیم باید پیش خدای تو هم خم میکنه چه بگی در کامera میایی برادر اینا اکو راگردیاشو تماشا کنیم بره روزام سال کنشید
سیومکم زورم می‌دهست این انشالله. در همین ناحیه خودمون تولد شدگی در همین ناحیه کلان شدگی در همین ناحیه بقام دگی بزرگ میشه اینا برادر مول کسانی که همین ناحیه میپرسن که اینا این در ناحیه بود عبدالرحمن هوای جمعیده. خمان مطابق هست یا نه مثلا همینجا کلان شدگی 100% مطابق های برادر اینا می خوردن گرمی هم شولا کنم 45 گرادوس دا همینجا گشته 100%. راهگردیش رو تماشا کنیم برادر. این گوسالاش الهی تیم ایده ایراد نگاه کنیم برادر. گوسالاش موده یا ان شاء الله رنگ بچه‌ش گوی کلان میشه. بکش از انجام تماشاش کنیم. اهلیش نگاه کن اینه بسگدا نکش. نگاه کن میشه کو. تماشا کنیم برادر. اهلیش خوردن سلامتیش یگان. یا خلگوی در خیلی سمنتالو نمیزنن جنبیدن میگیره در جوشیدن پو برداشتن. این الحمدلله قرار میسته. یا کودک از سر میکنه اخیرش عموما کار نداره زنک میاد مردک میاد جوشیدن کودک میاد قراره جوشیده رفتن میگه من جواب میتونم ده میگم گاب نیست آقا اولش خدا کنو نمیدونم آینده چی میشه و نکیم ان شاء الله خدا میدونه اذا کسی بگیره رحمت میگه همین گوسالاش برکت خوب میگیره نقشه بگو 56000 56000 سومونی 55 مونی میشن همین 56 با یگون شمیزگرم بود دستاف کنم میکنم رای 56,000 دور قریبه سومونی کجا زنگ بزنه روی میکنم میره گاب نیست آقا 56 مومیلا دستاف خمیر زنگ بزنه روی میکنم میره خمیر اما ها کی جای باشه سوداش بمالول برادر اینا زنگ بزنه سیمنتال سیمنتالی تازه الیتاش گوسالا پیش میره گوسالا را پیش بر مخره گوسالا نه خیلی خیلی گوسالا درش کمتر میشه ریخ میشه یا اون نچلاش خدا اومدگی ای گوسالا شیر ضررش نمیکنه چند خیلی بخره میخره بچورا سر میتیان میخره چی نمیکنه شکمدار نمیکنه گوسالاش همین چند خیلی بدنش پرستش مو اینم ایدی خربون کی بود ششمی چسلا بود نوزی یکم شیره چیه چه ما چهار ما هوشاری اینا شیره بوده یا موی پرا نشده اینا شیر دم کشیده سر شیر جوشیدگی مونو ای ستیل هم میخورده بو ایده فرق نداره خوی توزه می جوشید پیش میریزی یکی همی ای اوچاش بخوره و خوب بوده اون روز من یه ویدیو دیدم هم خیلی چکده که راستکی بخوره شیره همین دهم بالا شده هوای در فایدهش زور بوده این وجد هوزی یا محال نشیده شیده باشه اگر یا محالش دیگه ما پوینت های برای که یکون روز پیش اید بود این روز یکم 24 روز شیروزی ایده 24 روزی یعنی یه روز دو روز پیش اید دیگه بدک ده والله آدم شیره همشه نخره که ضررش کنه بسیار ایجا اینا برادرها خیلی جدا همه گوه بونگی پلوشون بلنده یا تریه خلافشگاه داریم اینجا گوه ارزونه نفش ارزونه که او یعنی نپسلیدک میگن که او رسو بچه ها اون کس بگیره اگون خوجگی های کم بیزاعت بغوز ایده 7 ماه بغوز های 7 ماه بغوز برادر برای رو ملکنی اینه دندونوش دندونش هم بده خیلی میونه هایی بده خلاصه اختم با اهلک بغوز اینا خلافشگاهش میگه رگتکش میگه گوی بیجت نی نرخش چند پلاکه؟ این نرخش 10,000 با معامله دستافکه 10,000 سوم معامله دستافکه هست برادر گوی بیجت نی پرسیدگی هم اینا حرکت کنیم برادر با یه کس دیگه گرفته نروا نه خفوشم تماشا کنیم همین گوی محلی خودمون همین 7 ماه بغوز های 7 ماه بغوز بغوزش ده جواب میگیم اکه اون گفتن داری؟ کسی میگیره همین خیلی گفتنی هستیم که خدا برکت شه بچهش همون آدمگاه واقعی سربلند خونه آباد باشه الله همه تا نگهبون باشه گاب نیست اکه کسی که اگر گپ داره که این نسبتی ما اگون گپ داره نسبتی همین گو همین مرده گورین در کمیتر یا نه زنگ زن مرا بگو کامبودی نمی گوت بزه و گوت قیمت گوت خیلی گوت کجلا بگو ما در کمیتر یا شر نیست نیست مرده کسی هست گپ زنه ما در گپ بزه دوشه شما در گپ زنه رحمت دوشه باشه رحمت پدر مادرش نویسم گیره هم خیلی خدا نگهبون تو باشه کسی در کدامش معقوله برادر مراجعت کنین خریدارا میتونن خواهشمندا با حضور اومده ای پیش ببینن خودشون پرایوت کرده میتونن بگیرن برن کسی نوارا تو خیره تا همینجاش تماشا کرد در کامنتر رقم 85 بنویسین چند کس تو خیر تماشا کرده بفهمید
خب سلامت باشین برادرها. حالی نوارای زور زور حالی پیش است. خدا سربلند خونه آباد باشی. خونه‌تون پروردگار فریگوش پشت میگویم که یه جای گوبندی نیاورد. زنگ بزنه داد زده بگه که بیای قگام برکی جا نداره پسنده. الان که دم از آق درو. خدا برکت چنه خیلی کرد. لکه کسی گرفته شکری خدا اینا اون رکلام خودی سایبر هوم بود. یه هفته کشیدم اوگل پر بود. این ایشمو کرده شکری خدا یه هفته در روزا همش کش بردن مردم. یا تبونده باشه همش بردن شکر. خدا برکت چنه یا مست ایده مست. سلامت باشین برادرها. از کانال ما دور نشوین و لایک رو هم فراموش نکنید. کسی ابونه شده نیست حتما ابونه شوین برادرها.